अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7 उर्दू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था बुर्रहमा की तवारीख। बुर्रहमा का दूसरा दौर जो था वो मिट्टी का दौर था, ईंटों का दौर था। ईंटों से मकान बनाए जाते थे। बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त किया गया था जिसका रंग सुर्ख और उसमें 950 नगीने लगे हुए थे। कुछ बर्तनों पर रोगन भी चढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां पैराग्राफ। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। दपन गोडनिकस दौरस मज यम सात मरन ओस कहां तिमन क्या करन तिमन तमिक लोग न पता कि इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे। दपन शायद हसा अंदाज लगावन तिम मुर्दन जालन। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी खबरें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। मगर दोयम दौर आव तथ दौरान हसा लूख मरमितन लूकन पन्न घर आंगनन मज दफन करन। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। दपन यम तत पिंजरा आई सिकेल्टन आई लबन, अड़जन हंद ढांचे आई लबन, तम तल फिक्र तरन। तथ मज 4 शख्स तमे आय दफन कर तम सजदस मज। बैज कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। दपन कह कब्र हसा आई लबन यथ मज जानवर हंद सिकेल्टन यानी ढांचे लबन आय। हड्डियों के ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरियों के हैं। दपन यम अड़जन हंद ढांचे यानी पिंजर होनन हंद, राम होनन हंद तो जंगली बकरियन हंद, छावजन हंद। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाएं। यम बुर्रहमिक लूख, यम प्रोन लूख, कदीम लूख, यम या तो जानवर हज कुर्बानी दिवन, पत ढांचे अड़जन हूं ढांचे दफन करन, तो या यमन खोड़न मज थावन ताकि सर्दी निश तो शीन निश रोजन यम बचित। इसके बाद बुर्रहमा का तीसरा दौर शुरू होता है। दबर अम पत गसन त्रेयम दौर बुर्रहमुक शुरू। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदर बेहतर था। दपन अ दौरस मज लुकन हुंद वथुन बिहुन यानी लुकन हुंद बसन, मकान बनावन मुख्तलिफ हमो दौरों खोत। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। दपन तिम दौरान हसा तिम बनावन कनन हंद मकान या सेरन हंद मकान, तिमन मज रोजन। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। दपन यादगार तौर यानी याद थावन खतर तिम बड़ कन थावन लगित। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा है। दपन अमि दौर यम बान तिम हमो दौरों खोत सठा मुख्तलिफ यानी तिम रत खुशयुवन। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। दपन चाक मिट्टी पे बान बनावन आमत यम हमवार यानी सतर प्लेन। बुर्रहमा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फन में भी कुछ कुछ महारत रखते थे। दपन बुर्रहमिक प्रोन लूख कनन बनावन मुख्तलिफ चीज यानी पत्थर यम संग तराशी करन, कनन खनन पत तिहंदी के चीज बनावन। इसका अंदाजा उस पत्थर से होता है जो वहां तालाब में लगा हुआ है। दपन अमुक अंदाज कथ पे लगान तथ वनकस तक मौजूद अकिस तालाबस मज कन लगित। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवार है। दपन कन अमिक दोनों तरफ हसा प्लेन यानी सतर हमवार। एक सतह पर हिरन के शिकार का मंजर कुंदा किया हुआ है। दपन अकिस बानस हसा
یعنی پیٹھ کن پیٹھم طرف ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوتا تھا ہائت انسان ہرن سن شکار کرن تک کھنت پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں دپن کنو علاوہ ہسا ات دورس مز کی دہات یعنی ششتر مطلب گو دہات گو یمے ششتر گو یہ سا یہ سٹیل گو دپن ام کی ہسا کی اوزار دریافت کرنا پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑھوں میں گزر بسر کرنا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے پتھروں اور ہڈیوں کے آلات دپن کنن ہند بے اڑجن ہند زن اوزار بنانے آمت دپن یم ہسا تم کھڑن مز روزن وول لوک تمن انسان ست جانورن دفناؤن خاطر زن یہ رواج ات دوران یہ سا انفرادیت یہ مختلف یہ تہذیب ہمو دوروں کھت مختلف یہ تہذیب شمالی چین وسط ایشیا روس افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے دپن یس یہ تہذیب یعنی تریم دور زن برزہامیک یہ رلن کس شمالی چینس ست وسط ایشیا ست روسس ست افغانستانس ایرانس دپن تت دریافت آمت یہ تہذیب کرنے یہ تھی مشابہت یعنی یہ تھی رلن برزہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں دپن برزہامی کے قدیم آثار یعنی قدیم نشانی ہسا مس کی نشانی ونکن تہ موجود کت کلکتہ کس عجائب گھرس مز یس نیشنل میوزیم تہ ونان انگریزی پاٹ تر مز آمت تھاونہ ان آثار کے ذریعہ سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے دپن یمو آثار یمو نشانیو سشیر ہند زن قدیم ترین یعنی پرین تہذیب تو زندگی تو لکن ہند وتھن بہن تو تہند حالات کت تمیک علم سپدان یعنی تمچ زانکاری حاصل سپدان تو یہ ازیک سبق یت ناو برزہامہ کی تاریخی اہمیت تو یہ کور مکمل انشاء اللہ الرحمن پتہ کرو امک سوال باقی والسلام